Okay na. Okay na. No good. Wala pa rin. Nawawala ang bola. Nakuha. Nawala. Bernal. Toppling. Galing naman nun. Tangina lugi, may barya sa bulsa. Tangina mo. Menting, Blip ko na lang yan ya. technical kita. Uy, kondisyon si Idol. 4-0. Kondi ah. Oh. Mapa-open sa depensa, Kondi. Conditioner. Ako ililipad na. 2 points. 4-2. 4-2. Huli. Running time yan. Balik. Balik. Running time. 4-2. Ayaw nila tumira, pare. Two points. 6-2. 6-2 na ba? Di ba 8? Ayun nga pala, 4 pala kay Bernal, no? Wala. Three points. 9-2. 9-2 sa Paglaki. 9-2. Parang sinadya eh. Dos lang daw. Dos lang daw. 9-4. Another one. Wala. Ayun na, hit check. Ulap. Walay. Grabe naman yung kami mag-leon. Ulap. Wala. Kanila ba rin ang bola? May magnet ah. Uy! Reblon? Wala. Kanila ba rin ang bola? Ang swerte sa bola. Ngayon 6. Ano ba tira? Walang napasok? Talagang? Wala. 9-4 ah, 9-4, 5. Uy, buta ah! Buta ka dyan, boy! 2 points. 8-2 na. 8-2 ba? 8-4. 11-4. 11-4. Pangalawa. Unang sa akin. Wala, late yun. 2 points. 11-6. 6 minutes, 10 seconds. 6 minutes, 10 seconds. Uy, ball swing. Pew! 1, 2, 3. 14-6. Wala, rebound. 14-6. Sintas. 16-6. Sampo. 4-3. Hindi pumukol. Bukol ang inabot. Eto na. Umikot. Foul. Running time ha. Pag na-shoot, change court. Okay. Change court.
18-6. Yeah. 3 points. 1, 2, 3. 89. Uy! Dali na! Running time, running time! Running time yan! Wala. 2 points. 18-11. 4 minutes and 20 seconds. Okay, libre ulit. Patay. Heat check. Uy, grabe naman yun. Pinang-re-rebound yung ulo. Wala. Wala pa rin. 2 points. 18-13, 5 na. Ay, wala. Ano ba yun? 11. Huli. O, ulitin mo. 2 points. 20-13. Sayang. 20-13. Wala. Huli. Wala, airball. Oh, good! 3 minutes, 15 seconds. Grabe naman yun, parang walang lupak sa kamay yun ah. 20-13. Outside. 2 minutes, 55 seconds. Uy, umikot. Nawala. Pinasa. 2 points. 24-13. 11. 11 lamang. 11, nagdadala si 11. 11 lamang. Si 11 may dala. Pinasa. Heat check. Pew! Wala. 2 minutes 25. Huli. Pinasa. Pinasa ulit. Tinira. 26-13. 13. 2 points. 11 ulit. Tira mo. Tira mo. Uy. 1 minute 50 seconds. Uy! Grabe yun! Two points! Siyam! Kaya tuyo. 26-17! Okay, bibigyan ka? Isa rin to. Paskong Pasko yan. 1 minute 20 seconds! Ha? 26-17! Twenty-eight, 17. 28-19, last 1 minute. Lalo kami, 15 lang ah. Sakto lang. Pangay natin. Konti lang yung ano. Konti lang yung kalaban nung una. Ayun, hindi mo lang, anin, gano'n. Parang medyo may lakas. 40 seconds. Wala. 2 points. 28-21, pito. Pag-bop niya, di ba? Ang lipis sobra. Nagkalawa ko na pwede. Ilan lang, ilan lang. 2 points. 20 seconds.
Wala. Siyam. Kaya kinamin yun. 11, 3, 2, 1. Oh!